मातेवा परमाणे शुभवार्ता अध्याय 1 वोळी 18 ते 25। जेजूचे जनन। क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले। ताचे माते मरियेक जुजे लागी करार जाले, पण ताच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेर जाली। तिचो पती जुजे नीतिवंत मनीस, तरीय मरियेक अपकीर धाडूंक ताका कुशी नातली। देखून ताणे तिका गुप्ती सोडचे म्हणून चिंतलें, पण ताणे अशी आलोचन केली तितलेंच ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पत्नी म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला। ती एक पुताक प्रसूत जातली। तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो। हे सगळे घडले पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणले ते, एक आंकवट चली गर्भेर जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली, आनी ताका इम्मॅनुएल म्हणून आपयतले। इम्मॅनुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ। जुजे न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मयल्ले फर्माणे केलें। मरियेक आपली पत्नी म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली, पण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना, आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें। आमेन।